ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स की आज की नशिस्त में हम मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे कि आखिर 75 बरसों में जो सिस्टम है हमारे यहाँ गवर्नेंस सिस्टम, वो क्यों डिलीवर नहीं कर सका। आखिर क्या बुनियादी उसमें खामियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को जो हकूक़ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर आप इस सिस्टम को देखें तो ये सिस्टम वही है जो हमने इनहेरिट किया ताज बरतानिया से, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो 1803 से शुरू होती है। जो 1857 के बाद जो इंडियन एक्ट आया और 1861 का जो एक्ट आया और फिर आगे जो सिचुएशन चलती है वो दरअसल उसी ही की कंटिन्यूटी है। और 1803 में ही जब उन्होंने चंद रियासतों के ऊपर कब्जा कर लिया था तो फिर उसके बाद उन्होंने बुनियादी जो मकासद थे वो तय कर लिए थे कि किस तरह इस खित्ते की वेल्थ को लेके यहाँ से जाना है बरतानिया। और उसी से फिर जो है वो ब्रेडफोर्ड बना, उसी से फिर ग्लासगो बना, उसी से फिर जो है वो मैनचेस्टर बना, उसी से फिर लंदन बना। ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई ये सारी यहाँ से वेल्थ को लूट कर वहाँ पे ले जाया जाने लगा। तो इस सिस्टम की जो बुनियादी खासियत थी और वो है जो हमने इनहेरिट किया हुआ है, वो बुनियादी इसकी खासियत ये है कि ये मरकज़ियत को एम्पावर करता है। यानी कि ये जो अवाम के हकूक़ हैं उनकी दहलीज़ पर उनको ये फ़राहम नहीं करता। जिस तरह ताज बरतानिया के नज़दीक उनके मुआशी मकासद ये थे कि उससे जो वेल्थ है उसको ले जाया जाए और उसको एक मरकज़ की सतह पर एक उसमें कोई इंटरवेंशन ना हो। उसी तरह हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है इसमें आप देखेंगे तो सारी की सारी जो डेवलपमेंट फंड हैं, जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं, वो पार्लियामेंटेरियन के गिर्द घूमती हैं। वो MNA है, वो MPA है, और इसमें जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है, जो फोर्थ टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके ज़रिए ये डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया में राइज है वो नहीं हुई और नहीं हो पाती। अब उस गवर्नेंस सिस्टम के साथ जो कि 200 साल पुराना है, उस गवर्नेंस सिस्टम के साथ पाकिस्तान के मामलात को चलाना और बड़े बड़े शहरों को चलाना जो है वो ये कैसे मुमकिन है कि उसको चलाया जाए। कराची जैसा जो बड़ा शहर है वो इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के जो 160 मुल्क हैं उनकी आबादी कराची से कम है। तो इसी तरह जो लाहौर है जिस तरह एक्सपैंड हो रहा है और बाकी जो शहर हैं, अब ये जो पाकिस्तान बना था तो तब पाकिस्तान की जो उस वक्त की जो आबादी थी वो कोई 3-3.5 करोड़ के करीब थी, और उसमें ये जो एक्सपेंशन हुई और इस वक्त 22-23 करोड़ के करीब है पाकिस्तान की आबादी। और उस सिस्टम के तहत जो सिर्फ एक मरकज़ियत को एम्पावर करता है, जो ग्रास रूट लेवल तक मुंतकली नहीं करता अख्तियारात की, वो जो है सिस्टम कैसे डिलीवर कर सकता है हकूक़ पाकिस्तान के अवाम के। मरकज़ियत जो इस सिस्टम के तहत हासिल थी ताज बरतानिया को, उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम बनाया था वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। इसी वजह से आपको जो डिप्टी कमिश्नर है उसका रोल जो है वो डिप्टी कलेक्टर का मिलता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मिलता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास फिर उनके पास इंतज़ामी अख्तियारात भी हैं, उसके पास पुलिस के अख्तियारात भी हैं। वो सारे अख्तियारात जो एक सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास थे जिसके ज़रिए अवाम को दबाना है और वो जो रूलिंग एलीट है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। तो वही उसी की कंटिन्यूटी जो है वो ये जारी है, जिसकी बिना के ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और अमीर से अमीर तर हैं वो अरबों खरबों की जायदादों के मालिक बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है, जो 98% आवाम है, वो उनके लिए कोई भी मुआशी पॉलिसी लेकर नहीं आते और ना ही कोई 75 बरसों में लेके आए हैं। सो बुनियादी वजह यह है कि जब उस सिस्टम के तहत जिस तरह उन्होंने ग्लासगो बनाया, मैनचेस्टर बनाया,
لنڈن بنایا، بریڈ فورڈ بنایا، اسی طرح ہمارے پولیٹیشین نے کیا کیا کہ پیسہ لوٹا اور منی لانڈرنگ کر کے پھر پاناما میں لے گئے، پھر باقی ورجن آئی لینڈ میں لے گئے اور باہر منتقل کیا۔ تو منتقلی جو تھی تاج برطانیہ کے دور میں بھی تھی، اور اسی طرح یہ منتقلی جو تھی پیسے کی وہ اس کے بعد بھی جاری رہی، جو تاحال جاری ہے۔ منی لانڈرنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہتی ہے۔ تو اس بنیادی جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا سسٹم لے کے لایا جائے کہ جو اقتدار ہے اس کی مرکزیت کو ختم کرے۔ وہ جو اقتدار ہے وہ یونین کونسل لیول تک، وہ چھوٹے میونسپل کارپوریشن لیول تک، وہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ان تک منتقل ہو۔ ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور سارا جو دنیا کا سٹرکچر جو چینج ہوا وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت چینج ہوا، اور سارے اختیارات جو تفویض کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر شہریوں کو تفویض کیے گئے۔ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی دہلیز کے اوپر چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر جو ہے وہ ان کو رائٹس وہ دیے گئے۔ اب اگر تمام جو حقوق ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوں گے یا وزیر اعلیٰ کے پاس ہوں گے تو پھر وہ اسی طرح بیہیو کرے گا جس طرح وائسرائے بیہیو کرتا تھا، جس طرح ایک تاج برطانیہ کا جو نمائندہ ہے وہ بیہیو کرتا تھا، جس طرح وہ کوئین کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ سو یہ جو مرکزیت ہے جس میں یہ جو اس کی جو ٹھاٹھ باٹ ہے، جو اس میں رول کرتا ہے، ہمارے ہاں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم رول کرتے ہیں، سرو نہیں کرتے۔ تو یہ اس کنسیپٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمارے ہاں اب ضرورت آن پڑی ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں جو کہ عوام کے بنیادی حقوق ان تک پہنچائے۔ 18th امینڈمنٹ دیٹ واز گڈ انف، اس میں اچھا ہوا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں بھی جو ہے وہ صوبوں کو اگرچہ اختیارات منتقل ہوئے، لیکن اس سے نیچے جو ضلع، تحصیل، قصبہ تک چیزیں جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی ہیں، اور وہ کسی کا بھی مطمع نظر نہیں ہے۔ کوئی بھی آج تک کی جو حکومت آئی ہے وہ اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے روکا ہے کہ وہ جو حقوق ہیں لوگوں تک منتقل نہ ہو پائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے اکثر معطل رہتے ہیں، اور جس کے ذریعے عوام کو اور ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ تو یہ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی اور جو محب وطن فورسز ہیں وہ اس کے اوپر برین سٹارم نہیں کریں گی کہ ہم کس طرح جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ کی جو پیسے کی جو ریل بیل ہے جس کے لیے یہ اقتدار میں آتے ہیں اس کو کیسے روکیں اور عوام تک جو ہے وہ منتقل کریں جو رائٹس ہیں، تو پھر ہی جو ہے وہ ترقی کی طرف ہم سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔